কেন্দু পাহাড় একটা কথা না ও আরে ভাই মুড়িয়া রে আরে কেন্দু পাহাড় মানে এই কি দেখ এটা লাঠি হ্যাঁ আরে মানুর নাম থাকে সাইকেলের भी নাম থাকে সবার একটা একটা নাম থাকে ঠিক হয় না ইয়ার भी নাম আছে কি নাম यार नाम केंदू যেটা বোকা হলা কি यार कहानी আছে হ্যাঁ এটা কিবা ঘুমাবি তুই ভাই নহয় রে यार कहानी আছে কি কাহিনী তা তো সাপর কোন এরকম না বহুত ডাঙর কাহিনী হ্যাঁ এই গিরা কাহিনী জানে হ্যাঁ জন গিরা ছোকরা শাদি পাতেছে और रात में বাকি মানুষ বোঝে নাই পাবে হয়নি ভাই রে শাদি করা ছোকরা করা কম পায় হ্যাঁ আরে ভাই মাইকি আছে রে হ্যাঁ ঠিকই ঝগড়া হলা আচ্ছা কার মাইকি মাইকি মানুষ এ কার মাইকি अरे मोर माइक मन अच्छा वो पगला दूसरा माइक मन के कब जाना दूसरा माइक मन से झगड़ा ना है ना और आप तो भाग नहीं থাকে हां अब चलो दुनिया अब तोर घर का की रकम एकदम की कहबो भाई माइकीटा के भइले तू कने काम कर ले भी नहीं कर ले भी छुट्टी नहीं ওকে ভালে নাই পাইনি এটা কথা ও তুই তাকে সাথী করছো না ধরি পড়ে আয় হ্যাঁ আর একবার বলতো এই একবার আসে রে নয় নয় কথাটা বাহার লাগলো তুই সাথী করি আনেছি না পলাই কেন যাই পলাই ওই রিয়েল হ্যাঁ आगे आगे पलायनी ता पीछे शादी करूं ओ ना होय आगे आगे शादी कर ली ता पीछे हम ए ना होय रे झगड़ा हला ना हाँ वो कहली हाँ या को भाल की दबी आओ का माइकी डाक भाल की दबी आ घरु निकलबी होई हां माने सामने झगड़ा नाही ना आओ रे माइकी ता एकदम हाथी रखो हां आ मोई है एकटा मामला मार भाई दो बार काजा लगी थी तो कतो रकम हिलाई की আমি কি ভাবিনি এরকম যে ধরে হ্যাঁ দুবার গাখির খুলাই দিল কেন রাখো এ নহয় রে বমি হলা দুবার গাখির খুয়াইলো হ্যাঁ আমি তিনবারে চালা খাইলি বলি তিনবারে বেলেগ বস্তু খুয়াবে আমি ভাবিলি গলে ভাই কি কইবি রে মুই কইতালি বলি বেলুন একটা ঢুকাই দউ টাকা এ নাই আমি টাটি পান্দাই যে এরকম লুকাই থাকিলি হ্যাঁ লুকাই কি রহি কি বলি আপন হালকি দেবি কমরে আচ্ছা কেন তোমার লাইন নাই আম ঘরে লাইন আছে হ্যাঁ আমি লাইটটা নিবেই দউ ইমান বিল আছে কেন রাজন সহায় ন করে
ସେ ତ ନିଜେ ଛଡ଼ାଇ ନୁହେଁ ଆଉ କି ଛଡ଼ାଇବ ଏଇଟା ତାର ଉଡ଼ିଗଲା ହଁ ଯା ଅନ୍ଧାର ମନ୍ଦାର କ'ଣ କଲେ ଆରେ ଇଟା ଭାଇ ପାଇଲି ଆଉ ସିଧା ଆଉ ଏ ମାଇକିରି ମେଖଳାଟା ଆରେ ଚିନ୍ତା ପାଇଲ ହେଟା ଆଉ ଏ ବଡ଼ ସଫା ଜାତିରେ ତୁ ତ ମାଇକିକି ମୁଣ୍ଡ ବି ଧରିକି ଘୁରି ପାରେ ହଁ এটা তার উপরে কথা তো মোর উপরে কথা নয় তুই মাইকি তলিয়া মানুষ তুই মাইকি তলিয়া মানুষ আর তুই মাইকি উপরে মানুষ তুই মাইকির কথা শুনি তুই ওই হ্যাঁ Papo bandeira tem mundo ভাই রে তু মাইকি মানুষ মুদেকে ঘুরতে গেলে আমরা কইব না রে আরে নহয় রে হ্যাঁ না সরকারে বি মাইকি মানুষ ডাঙর করতে that is fast হ্যাঁ yes yes তো কথা তো পোশাক দেখিকে মতে লাগুছে বহুত ডাঙর কথা তু কাম বি করতে পারে তো কথা না ঘন ঘন পানি খাও बहुत ठीक है हाँ ऐसे कर जब फुल काटे दे क्या मारो क्या कथा हाँ हाँ माइकी आई ना कम पाएगा क्या कम ना आएगा भाई ओ पीठ के ऊपर ना दरिया अरे कापड़ के मान तो लोग अरे तो कापड़ देखी मुझे ভাল লাগিলা একারণ মো ডাঙর কাম বি করিও পারে ओ তো কাম बहुत डांगर काम करছি কেনা ডাঙর কাম कामटा হ্যাঁ আরে এ ভাই ओ তুই কি কাম করছু हाँ ये कम होता अपनी की काम और कितना डांगर काम करो कितना डांगर काली परसो मरी भी कथा कब इति लोग আরে ভাই মো ভাল কথা হুদৌছি যে তুই কি কাম করুছ अरे ककाई मयू भाल कथा कहছ তুই কথা স্কুল খোল মই এটা পড়িবি आरो হ্যাঁ ओ तोर गाल प्राप्त पाँच है बहुत जमला তো বাহার মুত জানো পদারো বাহার মুত জানো পদারো ভাই রে ও मो बहुत डांगर काम करछ भाई কোন কাম काम कहबो लागे ও রজা কসয় সো রজা কসয় সো কাটে ঘোড়া ঘাস কাটে ঘোড়া ঘাস রজা কসয় সো কাটে ঘোড়া ঘাস কাটে ঘোড়া ঘাস রে ও কাঙ্গুড়ি ঘরে सपा जाती बहुत जागर काम घोड़ा घास काटे जागर मानी आमे घोड़ा छुईना पुखरी खास लगे और गा धुए थाकी बोला हाँ आज क्या आसबो क्या आदे हबो तो कथाटा दिए बुझी न वाह कथा ना हाँ तो माइकी अच्छी नहीं अच्छे तो माइकी घास काटू বেশি হলো आमे हेरा कारबारे नहीं तो माँ काटूती हेरा नहीं कर तो बा काटूती नहीं रे हेरा हाँ तो लड़ाई काटी से नहीं करो उन्हों ना काट नहीं तो मुई काटती मुई डांगर ने क्या काट
मोबाइल तोर वीडियो तो नहीं तो कोई एने तो मैं को कहूंगा ये लेक्चरा तो बताना कोई पार पुरे मोय ये महाल कहि दे हला कर तो কথা না की कथा को देखो तो शॉर्ट माइंड हो चुकी है हां की रकम शॉट सलान नहीं तो पूरा फिरा सलान का पूरा फिरे नेत्रा नेत्री बोले माइकी कितना बोले मोटा तो या वर्तमान कोई काम कौन से काम तो बहुत है हां तो ईमान कथा से कोई ये बोलो है दी नहीं तो ठीक अबे काम को से अरे मोई करू इछु काम घोड़ा तोड़े जाए राजा दुआरो मारो मोय सदारो पदारो मारो ससुर घर पाई गई ए मो ससुर नाम नहीं करी अरे भाई तो ससुर घर पाई गई अरे मो ससुर नाम केले धरबे এটা কথা না देखो हाय ठीक है ठीक है देखिए कौन देखी पाई হয় না रोगा करा ना कुछ नहीं देखिए राइट आइए हां एकदम जाइते हां भाई एकदम तो ससुर घरे तो ससुराल का बता का भी तो ले अच्छा अच्छा ये भी जगह पावन घोड़ी की पहुंच केला तो क्या गुड़ाटा रखे ही देली हां तो बाबीले गुड़ाटा का एड्रेस स्टार्ट के हुदे भी अच्छा भाई ये क्या नौकरी गली हां तर ससुर केला जमे भाई मोगली मकबेले का कहूची नि हां भाई ते कुछ कहू नहीं हां क्यों भाई मके कहूची हेरो हेरो भाई मोकटा घुरे बोली देखन अरे भाई तो ससुर दुर्बल मानु को चिन्ह बनु आरे नहीं नहीं आ पाखर मानु को भी चिन्ह बनु आरे हां हां तू एक बैटरी आला हां हां या दूटा बैटरी क्यू दे ए तुम करो बाटे ओए मोए मोए ले मोए तुम करो बाटे ओए ले मोए ओए ले मोए तुम करो बाटे ओए ले ओए ले मोए तुम करो बाटे ओए ले मोए ओए ले मोए करो बाइला ओए मजा ओए मजाए ओए मजाए करो बाइला ओए मजा ओए मजाए ससुरा बोला ओए मजाए भाई ओ जैसे तो ससुर क्लास जमे कोई आ धाम की रही गली हां तू या तो कला बेटी तोर बे नहीं आइते ओए मोर साइड का छी और साली एक আছে हां अच्छा अच्छा आई रे हां बाबले इथे आती खाना पानी हबो पूजा इथे हबो अरे सालिया था घर वाली हां बोली जियै न पूजा को याते पामत आइले तू मानता तू बोली रे हां कहां तो मालिकी देखिली अच्छा ये ना मालिकी काहे बोले भाई एक जगह ही एकदम कढ़ाई की बेसी कुला दांत गिरा उलाय जेता दे दे अगली गति उलाय जेते कथा दे या है डॉक्टर बेजी ने काम नहीं का बोल तो कभी आओ दीदी के खाई हां काकवन लागे ना देखा के आंदो हे अच्छा ठीक है अच्छा ए ती आंदे भाई का बोलछे अच्छा हां लिया ना गले रे ए एका दी अरे करंट मारलो को तू तो करंट टाकून न गई पाहिजे नो মই মই लाठी गोला करंट वो पानी देला गोड़ा तोरे बाबाए रो तोरे बाबाए वो पानी देला गोड़ा तोरे बाबाए रो तोरे बाबाए वो पानी देला गोड़ा तोरे बाबाए रो तोरे बाबाए वो पानी देला गोड़ा तोरे बाबाए रो तोरे बाबाए गोड़ा बंद बस पोरे ले सोए रो पोरे ले सोए गोड़ा बंद बस पोरे ले सोए रो पोरे ले सोए
କିଏ କିଏ ଅଛି କହିବ ଲାଗେ ହଁ ଏରା ପକୋଡ଼ା ଦିଏ ଆଉଥିଲି ହଁ ମୁହଁ ଆରେ ତମର ଘରର ଫ୍ୟାମିଲି କେତେ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି କୋଟ ନମ୍ବର ହଁ ବହୁତ କେଡେ ତୁ ରେସନ କାର୍ଡ ବନେଇଦେବୁ ନାକି अरे भाई सरकार आईन ना तो सरकार तो त्या इलेक्शन देखा बंद तू चालू नाही देखा इलेक्शन नाही होला फिर रेशन कार्ड साठ बंद चालू नाही देखा अच्छा कुछ कथा तो माहिती अच्छी नहीं माइकी हाँ এই বয়সে মাইকি কি করবো তুই अरे तोर अच्छी नहीं আরে মোর অছি রে रेशन कार्ड হ্যাঁ आ तो बात ही বা আছে রেশন কার্ড ভিতরে আছে বা आ तो माँ মা বি রেশন কার্ড ভিতরে আছে আরে সরকার সব রেশন কার্ডে ঢুকাই দিয়েছে तोर से चांगड़ भाई अच्छी সে বি রেশন কার্ডে আছে सब रेशन कार्ड खाइला সব রেশন আয়ুষ্মান কার্ড আছে রেটেড কার্ড আছে সব রেশন কার্ড ভিতরে আছে ये जो खुशी होती रेशन कार्ड ना তার রেশন কার্ড হারিয়ে যায় बेटा तो सिले नहीं हो এইটা বইতে কেন ছিল ভাই রে ओ এদিকে আ। মাছ বা মাছি আর মা বাবি আছে अरे बासी ना আর বাবি আর দেখ আও ए कुछ कथा ना तो बात जोड़े আরে নহয় কে কি আছে স্পষ্ট বললে না বুঝি পাই বল 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 বাবি আছে मरी ना আর রেশন কার্ডের ভিতরে আছে রে বাছি মাছ হ্যাঁ মা বি আছে আর বাবি আছে আরো ছনা মাইকি আছে আর মাইকি ছনা বি कब काबुल तुम तो रेशन तो बस्ता बस्ता पाओ ওই একলা রেশন পায় अब यहाँ तो नहीं না পেঁয়াজ কানে এক্সট্রা ফিঙ্গার কে দিবে আজকাল ফিঙ্গার দিব না तुम तो कथा ना तो बात ही काम कर बारा বা हाँ সে তো রেশন কার্ড ভিতরে আছে अरे तू तो देखी की काम करे কাম এইটো বুজিব লাগে বোলে ককাই কি কাম কৰে এইটো কথা বাপ মর বড়া ঘেনে বলে তোরা ঘেনে বাপ মর বড়া ঘেনে বলে তোরা ঘেনে বলে তোরা মর বড়া ঘেনে বলে তোরা ঘেনে বলে তোরা বাপ মর বড়া ঘেনে বলে তোরা ঘেনে বলে তোরা ও ए तोड़ा कोई नहीं তোকে আগেই কইলি তুই উড়িয়া নুহ গড়িয়া নাগে अरे भाई तू तो मैं नहीं जाने तो रुके कोई लग হ্যাঁ তোরা আরে মানে- ভাই আমার মানে হ্যাঁ। এই ডাঙ্গরটা কটা হই अच्छा ডাঙ্গর মানে হ্যাঁ। হেৰি এই सिंह थका হ্যাঁ গরু গরু कोई नहीं আরে ভাই हाँ জীব হইছে মহাপাপ होई মই বুঝি পাই গলি अच्छा বুঢ়া বুঝি নাইছে অল মডেল মানুহ होई যাহা রবিবার হব हाँ হলই এখনা हाँ लोग ना আরে মকে কহিব রে এদিকা ধর দূর ধর আর মই আউট ইগরে যা বা নাগে हाँ দেউতা তেতিয়া तार कथा सुन कोई लग তেতিয়া পাপা হয় মোৰ हाँ তিনটা হয় হয়। মা দেউতা পাপা होई এই তেতিয়া কইব ধৰ हाँ মোক কইবা মই আপু দিবে নজরে ले ले আরে আপু দিকে প্রাণটা যায় না हाँ अच्छा মই একটু কানে তুই চলে দে नेगुड़ হ্যাঁ तो ये बहुत चालाक छे পিছফালে তো আত্মাটো নাই না। রাখা हाँ
संगे मो बाप भी नहीं बोला क्या करो काटी काटी मान काटी का आरो सब काटा भीतर था के बारे मोइरा सरकार काटी दिले ना ए पाइले काटो ए हरामी करो पधारो 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 बारो और बाहर तो कथा कहिलो ओ मां ट्यूशन ओ मार भी कई बोला हां तो परियन कर कहिलो अरे मार तो पूरा कौन से के हां आई रे ओ मार भी कई बोला हां ओ मां गोड़ी मार पसंदो उठे न पवानो ओ मां गोड़ी मार पवानो उठे न पवानो गोड़ी मार पवानो उठे न पवानो क्या से कहिलो हां भात खाए हां वो माटा परर भात खाए এটা কি রকম निजर भात नाई खाए পিয়াসি নাই করবি अरे भाई प्रभात माने হ্যাঁ राति को अर्ली मॉर्निंग आमे उड़िया प्रभात बोली को হয়নি हां आई रे ও ओ मां হ্যাঁ उड़ी काई रकम हाउली गोलाई रकम আচ্ছা तू तो आमे तू इकरानी सही सबरे হ্যাঁ आउ अंधारो उठिबो হ্যাঁ आम उड़िया नियम अछि হ্যাঁ रोज ए गोबर छड़ा दिबो लागे হ্যাঁ হ্যাঁ ता पीछे सोताल हारिबो लागे হয় भाई की कहबू হ্যাঁ बुढ़ी गोबर নাই আও केड़ा गोबर নাই এই आ बाल्टीए हाँ। এই রকম ঘুরিব ঘুরি কি না हाँ। आ কামলা আনিকে हाँ। বুটা দুবার তো आ যেতনাটা রহিব হ্যাঁ সবু আম মাটি রানি উপরে রথ ভাই তুমি তো রাতে গুটা শুইলে কব আরে রাত্রি গুটা কাহা কইব হ্যাঁ রাত্রি গুটা তো দানা পানি নাই করিবি তাদের রাতে পুরা ভাই হ্যাঁ আর একদম ঘুমাটা আসে 5 বজে মর্নিং টাইম ঠিক এইটা তারে বুড়ি দেব হারার তো গোবর পাই ও মাইকি হ্যাঁ দেখছি দেখছি আরে রনা হ্যাঁ আজি বুড়িকে দেখাবো হ্যাঁ হিসাবে দিচ্ছি দাদা হ্যাঁ আই রে হ্যাঁ রেশন পাইছিলা হ্যাঁ তো লেলি হ্যাঁ আর তাজরা রাখি দেবো চারো কি বনেলি নিমক দিলু না এ নাই একদম টাইট হ্যাঁ একটা রুটি বনেলি আও হ্যাঁ বনেই কি যাক এড়কে ডাট রুটি হ্যাঁ এর কোন দেখলি না একদম টুকরা নাই এই হ্যাঁ বলে আড়ি লাগালেও নাই কাটি হ্যাঁ আর বডি বাজানো কোম করে দুয়ারো বাহারো পধারো পধারো বাহারো ভাই রে মানে তো নিশা মানুষ তো মক দরকার ছিল গেলে এইটা মানে ঈশ্বর পার্বতী পূজা করবে যে হ্যাঁ এই জায়গাটা অলপ সফা করবে কথা হয় নাকি হ্যাঁ আই রে ও মু এগিলা নাই করে আর কে করে এ ঘরের ঘূর্ণিটা করে ঘরের ঘূর্ণিটা করে যদি হাঁটাইতে থেকে এটা সফা করে দেবো হয় নাকি হ্যাঁ ঠিক আছে হাঁটাই দেবো লাগে হ্যাঁ ও বহুত দিন ঝগড়া হইছে হ্যাঁ দাদা আরে মেঘের মাইক কি রকম জানতে নাই রে ভাই লোকর মাইকিটা কম কেবল মারে আরে মুই অর্ডার দেলি না না তো অর্ডার দিলে বি কোন রাখ এদিকে তোমার দেখতে আমি যাই
মাইকি 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 এটা তিনটা তিনটা মাইকি Dapat Ito segede ko. tidak. Nilinda. Dapat segede মাইকি dua tiga lagi. নহয় আখর তিনটা মাইকি একটা মাইকি তিনটা আখর একটা হ্যাঁ মাইকি তিনটা আখর একটা মাইকি তিনটা আখর একটা মাইকি তিনটা কোথা আছে মাইকি তিনটা আখর একটা এটা পার্টটা 14টা পার্ট বেয়া হয়েছে এটা বলতে নাই চেক নাই হবে ওকে এটা কারণে এটা তুই জুতা কইলু মু এটা কইছি হ্যাঁ। মাইকি তিনটা এই আখর একটা আর কোন তিনটা ভুল লাগলো মাইকি মাইকি তিনটা তিনটা মানে মাইকি আখর তিনটা মাইকি গুটে আখর তিনটা মাইকি এটা ঠিক তো মটা নাই লগাব আপুনি এইটো কথা কেলে মটা ম মাইক কইতে তো ত দিকে আইছো মই আইছি আপনার রাজনর এনো মাথা গরম হ্যাঁ আহরি তুই রলে তো বেশি গরম হবে এই সারাটাই গোদানি বুলা চলতি যা আইরে ও যেমন ঠিক কইলি